नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी आउ काहार केउ नाटक हबो। आज होछि मे मास 1 तारिख 2026 शुक्रवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। एक विशेष सूचना, जेकोसी कारण पई जेकोनी यात्रापाटीर यात्रा परिवेषण बंद रही पारे किंबा नाटक परिवर्तन मध्ये होई पारे। जदि नाटक परिवर्तन हुए तेबे आमे कमेंट बॉक्स रे पिन करी देबु। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी कुमारडीह धौली भुवनेश्वर रे आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी मल्लीपुर यात्रा पड़िया तालखमा आठगड़ कटक रे आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी नहरकंटा भुवनेश्वर आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी कसण अंटा पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी बड़ अगापुर पद्मपुर वासुदेवपुर भद्रक रे आजिर नाटक बऊ। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी बड़ चांच चौदुआर कटक रे आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार तृतीय रजनी कुहुड़ी बिरीबाड़ी खर्दारे आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी बछदा जगन्नाथपुर वासुदेवपुर भद्रक रे आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउची तार प्रथम रजनी हिंजली काटू गंजाम रे आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। अपरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी बछदा वासुदेवपुर भद्रक रे आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी बणई सुंदरगढ़ आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार द्वितीय रजनी राहाबेरेणी परजंग ढेंकानाल आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी गबरा तालचर अनुगुल आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी जामुडीहा नीलगिरी बालेश्वर आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्यरे नाहू। यात्रा धौली आज हेउची तार तृतीय रजनी गुड़ बलदेवजू यात्रा पड़िया सर बालेश्वर आजिर नाटक चंडाशक। यात्रा रंग महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी पड़ुआ वासुदेवपुर भद्रक रे आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार प्रथम रजनी कंकेली तालचेर अनुगुल आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। यात्रा ओंकार आज हेउची तार द्वितीय रजनी नरहरिपुर तालचेर अनुगुल आजिर नाटक बंचिबाकू एठी भय लागुछि। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार प्रथम रजनी दियोसाही तुलसी गादी जगतसिंहपुर आजिर नाटक बारगाल। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार प्रथम रजनी खमार अनुगुल रे आजिर नाटक ग्यांगस्टार।
ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିଶୁଳିପଡ଼ା ଜଗେଶ୍ୱରପୁର ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ବାଟ ମୋର ଏଇଠି ଶେଷ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଟ୍ଟାପୋଲ ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କଳା କାହ୍ନୁ ହସେ ଯଶୋଦା କଳେ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗଡ଼ଚାନ୍ଦପୁର ବଳଙ୍ଗା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କନ୍ଦରସିଙ୍ଗା ପରଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମଥାନୀ ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆମନ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅଟାସପୁର ଗୋପାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଉଦୁଳା ରାଢ଼ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୂଆସାହି ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଙ୍କିପଦା ସର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନଳବାହାର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଥାଲସଡ଼ା ବାହାନଗା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦିଘଲ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଡ଼ଦା କୁଆମରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଇଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନାହାମି ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ଼ ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ମହୋଦଧି ହୃଦୟ ଗଙ୍ଗା। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତାଳବସ୍ତା ବାଙ୍କି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଭୀମପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନାଲାମ କଣିଆ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମିତ୍ରପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ଆଖିକୁ କାନ୍ଦିବା ମନା। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ପଣସପଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଡ଼ିଆ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କନ୍ଦବେରେଣୀ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଫଗୁଣା ଖଇରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।